Korizal, at the moment kamu ini pastor in Philadelphia ya? Yeah. Can I say that? Yes. Oh, you're a pastor ya? I'm a pastor. Dan Korizal juga, you're a successful businessman di Makassar, yang bisnisnya itu nge-export ya? Yeah. So, you're pretty successful in money, and also you're successful, of course, in a business. You're a businessman, and you have a very good family, well developed. Dan I guess I just want to ask, the first question is, how can we know if it's God's calling? Ya kan? Whether maybe siapa tahu itu hanya kayak kita ke-influence aja sama orang-orang di sekitarnya kita mungkin ya. Yang membuat kita convince, oh itu panggilannya Tuhan. Kan banyak tuh kayak orang-orang, panggilanku itu di sana itu. Karena saya suka misalnya bermain piano, atau saya itu suka memang berbicara, jadi saya public speaker. Saya rasa itu Tuhan yang memanggil. Nah, what do you think? What is your thoughts kalau kepada orang yang suka segampang-gampang kayak pindah-pindah dia punya respon, panggilanku itu di industri ini, terus minggu depannya saya ketemu lagi nih orang, sorry bro, Pak, saya kayak rasa terpanggil ternyata di industri yang entertainment, macam-macam panggilannya. Jadi ada mungkin Korizal have any thoughts of that? Oh yeah, sure. So talking about calling, well, there's actually two parts, right? In call, I mean in this world, if the question is how do you know whether it is God's calling or it is just what you want, right? Yeah. So if it is God's calling, you will do, and you will do continuously. You will do faithfully. Okay. And you will grow in it. Of course, the calling later in the years, it can shift, it can change, but not the big vision. I see. Okay. Yeah. So let's say you feel a calling to serve God. Let's say in the church, because you are now still a student. Okay. This is just an example. And then you know that, oh, I want to serve God wholeheartedly. I want to serve God full time as a pastor. You thought this is the calling. Of course, only time will tell, right? Okay. And then let's say a few years later, when you got into the marketplace, when you have done with your study, and then suddenly you know, oh, God's calling me to be the salt, to be the light amongst my office, amongst my friends, amongst those business people, because they are the one that I'm called to reach out to be a blessing to them. Nah, ini how can we know kalau itu sebenarnya callingnya Tuhan atau kita hanya convince dirinya kita sendiri aja? How can we know that thing? Okay, I think kita nggak bakal tahu langsung gitu ya. Okay. Well, ada kadang you can kamu bisa tes dengan Damai Sejahtera, tapi kamu juga bisa cek inside the real motive. I mean kita semuanya bisa melakukan sesuatu hal, but ujung-ujungnya ada sesuatu gitu. Nah, if the real motive is pure, is out of goodness or really just for God, untuk Tuhan, I think that's untuk itu adalah sudah calling, termasuk calling. Apapun yang intentionnya is for the glory of Him. Yes. Itu semua bisa dibilang calling yang Tuhan panggil buat kita ya, panggilannya Tuhan. Yes. Nah, I wanna get deep into kayak your story sebenarnya ya. Jadi tadi saya udah kasih a bit of introduction. Jadi Korizal ini a businessman yang Korizal end up serving. Is it like a full-time pastor atau? No. I'm one of the youth pastors. One of the youth pastor in Philadelphia. Yeah. Nah, can you tell us what made you transition into a servant of God? Karena jujur ya, orang sebagai a businessman, dia otaknya itu fokusnya bagaimana cara saya mencari keuntungan.
Itu how to be a successful businessman. I think that's a good mindset. And the transition to be a servant of God or be a pastor, di sana jujur apa sih keuntungan seorang pastor bisa dapatkan? Ya, apalagi kalau bisa bicara finance, saya rasa Korisal lebih bisa mendapatkan secara keuangan lebih banyak di bisnisnya Korisal daripada Korisal nggak usah mati-matian kerja work for the church, ya kan? So what is that transition look like for you? Well, actually, that's really a good question because Yeah. while in transition, I don't even realize I was transitioning. So actually, at first, apa yang saya lakukan ini all along ini, I'm still the same person as I was the very day or on day one where I met Jesus and I accept Him as my personal Savior and God. And you know the feeling, right? The abundant love. Nggak cukup nih kayaknya ke gereja. Itu waktu umur berapa Korisal sudah merasakan? 17. Oh, umur 7. Oh, so it's like younger than me at the moment. Yeah. Okay. So you know that feeling that wah, gue mau ke gereja nih. Yeah, I got that feeling. Kapan? Kayaknya nggak cukup seminggu sekali. Iya. Kapan lagi ada gereja? The hunger, ya. Ya. So saya rasa itu yang saya jaga, dan itu yang saya keep on feeding. Maksudnya saya mau pokoknya terus stay close to God karena waktu saya pertama kali first encounter with God, I've never feel so much love and so peace much as well, peace, so much forgiveness. Because I was, gue nakal banget lah pokoknya dulu. Pokoknya bandel banget sampai nyokap gue paksa gue baptis hanya karena gue nakal. jadi gue baptis 2 kali actually. So anyway, jadi saya rasa cuma that feeling aja, the love yang kita jaga itu yang saya, I am still the same guy as dulu waktu saya umur 17 sampai sekarang. Wow. Dan saya cuma pegang satu, saya usahakan tidak menolak pelayanan. Usahakan tidak menolak pelayanan. Jadi apapun saya disuruh, kalau saya bisa, saya ngelakuin gitu. Of course, ada susunan prioritas yang kita harus tahu ya, gitu. Dan itu nggak boleh nge-cross gitu. Tapi ya itu sih. Jadi whatever God is showing me, whatever God is telling me to do, I'll just do it. And then that's why I say masa transisi itu nggak berasa sih. Saya balik sini bantu orang tua, tapi saya melayani. Terus ya. Itu very interesting karena you find that love at when you were like 17 years old. Sekarang can I ask how old are you now? I'm 42. That's quite a long period of time ya. And just maintaining that kehausan untuk just, bahkan Korisal bilang Korisal usahakan mau melayani pelayanan ya. Tapi pasti at the journey, that gap, Korisal menghadapi karyawan, Korisal a businessman who get a good amount of money, dimana banyak ya, apalagi di sosmed they promote the pleasure of having that level of money and fame. It is peaceful and it is happy, ya kan? Have you been struggling at like, bosan nih pelayanan sama Tuhan, let me do some pleasure outside from pelayanan, karena pasti kita dapat kesenangan loh di luar. How do you struggle with that? And if you don't, like if you have any like advice yang Korisal pegang selama prinsipnya Korisal ya, untuk tetap maintain pelayanan sampai sekarang, itu apa Korisal? Well, kalau rasa as in bosen nih melayani, gue mau coba keluar gitu, lihat misalkan dunia malam gitu, clubbing atau apa segala macem. For now udah enggak, saya udah enggak ada keinginan dan memang enggak mau. Tapi during that period from day one
saya pertama kali kenal Yesus sampai sekarang saya pernah jatuh. Yeah. Saya pernah nakal balik di tengah-tengah. Tapi itu karena saya saat itu lagi buka celah, lagi sakit hati, terus tiba-tiba diajakin clubbing, ya udahlah tanggung gitu. Yeah. Nah, ya udah go gitu. Nah, gitu. Tapi kalau if you mean for now atau pas waktu setelah my those days, clubbing days and everything itu were over, it was 2005 to 2011. Okay. So since 2011, not a single day I'm longing for or I miss those good time, go drinking and go anything. No, I don't miss it. But if you ask me, masa sih nggak merasa jenuh, nggak merasa bosen? Oh ada. Bahkan ada waktu kok kadang-kadang, aduh malas banget gereja. Padahal gue pendeta nih, malas banget gereja karena hujan keras, gitu. Tapi kan I think it's normal because we are all still living in this earth, in this body, so we can feel those rasa jenuh, rasa bosen nih apa segala macam gitu. Tapi it's okay to feel it, it's okay to feel tired, but you still drag yourself to go to church. You still drag yourself to pray when it's time to pray. It's actually the same principle. Whatever you do is not only going to church or going for your daily prayer, but going to work at times, going to meet somebody important, going to do a task that maybe our boss or our parent ask us to do, and malas banget gitu. But you still do it. There's a saying, if you are tired, then do it tired. Consistency is the key. So I think that's the thing. And to answer your last question, apa yang saya lakukan supaya bisa terus maintain kayak gini? Saya rasa seperti saya bilang, consistency, terus dekat sama Tuhan. Dan I don't know about other people, but it's for me. If there is one day that I forgot to pray, or suddenly I wake up late or something like that, I forgot to pray, I did not have my daily prayer or personal time with God or saat teduh, I noticed on that day I would get easily irritated, easily angered, and everything. It's like my old self coming out easier. Yeah. So interesting. Jadi tadi sebenarnya yang Korizal tadi ngomong ya, the whole thing is how actually being consistent is also helpful. Dan again, being a businessman at the moment kan, sekarang Korizal posisi ini businessman, kontrol bisnis, dan Korizal juga a pastor. I guess, do you have any challenge to face that? To balance that, and how do you overcome it dalam pelayanan itu, kayak just to balance it out? Oh yeah, of course selalu ada ya, seperti misalkan tiba-tiba diminta pelayanan, tapi di hari kerja. But God is really amazing. Believe it or not, I think 99% or I'm afraid to say 100% because I just can't remember. So I can say 99.99999%. Whenever, let's say, I was asked to do pelayanan ministry, saya minta izin ke, tentu saya sekarang bekerja, saya ada atasan which is my parents. I'll just ask nicely, and most of the time or all of the time, somehow they allow me to go. Okay, it's okay, just go. As long as your work is all done. Yeah, so I think
but there are times that I know that I have an important work to do at the office. I cannot miss this. Yeah. And tiba-tiba ada yang minta pelayanan. Iya. Itu saya tahu karena seperti tadi saya bilang prioritasnya saya udah tahu prioritas saya set kalau saya susunan saya ada 4. Pertama hubungan dengan Tuhan atau Tuhan. Kedua keluarga, ketiga pekerjaan atau studi ya buat mahasiswa atau anak sekolah. Yang keempat ini baru ministry atau pelayanan. Jadi ministry itu yang posisi yang paling terakhir dalam prioritasnya Kodisal. Paling terakhir amongst the 4. The 4 priority. Yeah, but if you notice, there is no clubbing, there is no hobby. Yeah. Hobby is all below this. Iya. Yeah. Hobby is all below this. So, walaupun ini kelihatannya paling bawah, tapi ini actually is top 4. Top 4. Yeah. No, because it gets very interesting in the church karena as Kodisal know dalam pelayanan ya kayak it gets very tricky. Karena seringkali the leader in the church itu seakan-akan ya ini saya kasih istilah mereka menodongkan pistol. Tapi ini bukan pistol betulan ya. Yeah. Pistol pelayanan ya minggu depan ya. Dan dia selalu bikin orang bersalah kalau kamu tidak pelayanan, kamu tidak cinta Tuhan. Seringkali it's somehow I see in a church they do kind of that kind of thing ya. Dia kayak menodongkan pistol untuk menawarkan pelayanan. Dan membuat kayak kita itu bersalah kalau kita bilang tidak, ya kan? Ya. Jadi like what is your opinion kayak for the church yang do that strategy supaya mereka bisa nge-maintain that quality of their church? Like do you have any thoughts? Oh ya. Actually jadi ada 2 ya. Pertama saya rasa memang ada orang yang perlu kadang-kadang dijorokin, dipaksa gitu. Kamu pelayanan ya minggu depan ya, gini. Kamu ini ya gitu. Iya. Tapi kita mesti sadar bahwa tidak semua orang yang pastornya itu datengin gitu. Iya. I'm really sure the pastor udah doa dulu, udah lihat-lihat dulu, udah mikir-mikir ini anak kayaknya betul-betul cinta Tuhan nih, ini anak kayaknya memang ada potensi, ini anak kayaknya bisa gitu. Jadi dia approach gitu. Walaupun caranya salah ya, apalagi tadi Winston ada bilang kalau dibikin merasa bersalah ya. Ya, jadi walaupun sebenarnya ada ayatnya. Kayak misalnya masa sih nggak ada waktu buat Tuhan? Iya. Masa bisa main-main sama teman tapi tidak ada waktu buat pelayanan sama sang raja? Iya. Seperti kayak gitu banyak ya dibilang-bilang gitu untuk kita bisa melayani gitu. Yeah, so sebenarnya ada ayatnya. Ayatnya dari Yohanes John 14 verse 24, actually 23 and 24. But I would like to read from 24 because we always read it from 23 to 24. But let's read 24 then to 23. It does make a difference. Well, I'll just read it. The John 14 verse 24. It says that he who does not love me does not keep my words. Okay. 23 saying that Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word. So actually the pastor is just practicing this verse. It's not wrong. It is just how he implement, how dia menerapkan. Itu caranya salah. Sama halnya kita kasih makan anak, kan ada banyak macam. Ada ayo dong makan dong, gitu. Tapi ada yang dibujuk-bujuk, tapi ada yang langsung dicokokin makan gitu, makan gitu. Jadi mungkin caranya aja salah. Iya. Gitu. Karena it's interesting karena sekarang gereja itu ya as the church grow bigger and bigger, of course kualitinya mereka mau tambah bagus tuh. Nah, kalau saya I learn something kalau misalnya pelayanan itu tidak harus selalu di gereja. Betul. Bisa di dalam bisnis, bisa di dalam keluarga. Nah, when you misalnya ditawarkan itu, ditodongkan pistol gitu ya. Pelayanan ya minggu depan gitu.
I think at the first start when you feel kayak kau itu ke pressure dan jatuh-jatuhnya, kau tidak melakukan terbaik saat pelayanan itu karena at the first approach you feel like you get pressure gitu, kayak malas awalnya intentionnya. Nah, for me waktu kau misalnya pelayanan untuk let's say singer dan kamu pelayanannya tidak all out karena kau kayak rasa dipaksa dan kau hanya kalau saya pelayanan saya jadi tidak cinta Tuhan, jadi pas pelayanan tapi tidak all out gitu. Nah, for me that's not, Tuhan tidak terima that kind of sacrifice. Kalau Korisal ingat the story of Kain dan Harun ya, Kain dan Habel. Kalau nggak salah Habel yang mempersembahkan yang ini ya, yang terbaik, tapi Tuhan tolak dia punya sacrifice. Karena kenapa? Tuhan melihat hatinya Harun ya, Abel. Nah, I think that goes the same thing. Kalau misalnya orang tawarkan kau, dengan pistol gitu, ada peluru, minggu depan pelayanan ya, terus at the first start, aduh, tapi saya sibuk sekali, tapi yaudah saya takut nanti saya mau cinta Tuhan, yaudah saya pelayanan deh. Tapi dia pelayanan tidak memberikan terbaik, asal asal nyanyi aja. For me, Tuhan melihat itu, Tuhan tidak melihat itu kita sedang mempersembahkan kepada Tuhan, karena hatinya kita itu rasa terpaksa. Nah, jadi for me ya, kalau misalnya kamu at the first place waktu ditodongkan itu, you should say no. Kalau misalnya kamu berat hati. Tapi kalau memang kita ada waktu, kita memang ada kapasitas, ada energi buat memang bisa pelayanan, then I think for me go ahead with that pure intention untuk pelayanan. Karena for me ya, dari untuk melayani dan Tuhan bisa menerima kita punya sacrifice, itu saat kita punya hati yang murni. Kalau leader itu sudah melihat, wah ini orang potensinya tinggi nih, saya bisa pakai dia untuk dia bisa mungkin lebih di atas lagi, lebih fokus kerja lagi sama gereja. Jadi dia bermain cara kata untuk bisa convince him, pelayanan lah. Jadi dia rasa terpaksa, tapi jatuh-jatuhnya dia tidak sacrifice kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat itu sacrifice. Kayak apakah Korisal setuju dengan hal itu? Well, I can say I agree, and I also can say I'm not agreeing. Well, first, I agree when you say that kalau merasa dipaksa daripada terpaksa ya, gitu. Daripada terpaksa terus di sana nggak give the best, muka bete dan segala macam, ya why bother? Dan itu I agree, itu I agree. Tapi sama seperti saya bilang, kadang malas banget nih, tapi disuruh sih ya, gimana ya udahlah gitu. Kayak saya pernah ingat waktu saya dulu kuliah di Amrik, saya kan di LA. Tiba-tiba ditelepon, ada waktu nggak hari ini? Oh, mau kemana? Pelayanan yuk, sama pastor dulu. Oh, boleh di mana? San Diego. Hah, kapan? 2 jam lagi, jemput boleh. 2 jam lagi, itu jam 4, berarti jam 6. Terus pelayanannya jam berapa? Jam 8:30. Malam loh. Iya. Dari LA ke San Diego itu 2 jam. Bocah. Terus kita udah capek apa segala macam, tapi singkatnya malas banget. Tapi ya udahlah. Udah keburu bilang iya gitu. Nah, terjebak ini Korisal nih. Nah, tapi saya diberkati dan I had fun. It turns out to be much better than I expected. Well, what I'm trying to say is this. Jadi, itu yang tadi kan Winston bilang kan, kalau kita merasa terpaksa kita duit setengah hati, itu Tuhan nggak berkenan. Saya mengambil cerita dari Kain dan Habel. Iya. Oh, iya. Nah, saya bisa lihat dia ada sisi yang satunya lagi. Sebenarnya Tuhan makin berkenan nggak? Kalau kamu males, but yet you do it anyway. Sama halnya begini, saya mau nanya. Do you know waktu Luciel atau Lucifer itu jatuh dalam dosa dan dia diusir keluar dari surga? Habis itu tiba-tiba surga sudah nggak punya pemimpin pujian dong. Betul. Kok Tuhan tidak bikin another Lucy? Another malaikat. Bisa nggak Tuhan bilang? Bisa. Tuhan tinggal berfirman. Jadi, kok tidak
Bahkan kenapa Alkitab bilang, Yesus sendiri bilang, Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kok dia nyari penyembah yang benar? Sementara yang tadinya kan udah ada. That's actually the answer. Kenapa Tuhan tidak bikin malaikat menggantikan, malah mencari you and me, penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Iya. Do you know why you and I are chosen? Because Winston bisa mikir ya, lebih baik saya pergi clubbing, lebih baik saya pergi minum-minum, lebih baik saya pergi hangout on weekend daripada latihan untuk pelayanan hari Minggu, hari Sabtu. Lebih baik gua tidur daripada bangun subuh-subuh doa, baca Alkitab. Ngapain? Capek-capek, but you still do it anyway. Waktu you datang doa, waktu you datang nyembah, bring the sacrifice. Walaupun hati lu kayak capek banget, tapi oh Tuhan, tolong Tuhan. Tapi can you imagine jadi Tuhan? Wow, you lagi capek, you have the choice to do other things, to have fun with your friends, yet you chose to come and serve me. Bukankah itu penyembahan yang harum di hadapannya? Yeah. Then how can we implement that story of Cain and Abel? Kenapa Tuhan tidak menerima itu sacrifice-nya Abel at the first place? Oh, ada ayatnya, tidak menerima sacrifice-nya Kainnya. Iya. Ada ayatnya sebenarnya. Because it seems interesting karena again ini based from like a scenario dan konteks di mana seringkali di gereja banyak ya pelayan-pelayan itu rasa dipaksa dan buat dirinya kita itu rasa bersalah. Padahal kita memang ada prioritas lain loh, Korisal. Iya. Nah, makanya for me untuk orang yang rasa terpaksa untuk pelayanan di gereja, di mana mereka itu sudah burn out dan misalnya ada beberapa tanggung jawab di dalam waktu itu prioritasnya, kamu seharusnya lebih prioritaskan itu daripada pelayanan di gereja. Jangan terlalu rasa bersalah karena pemimpin gereja bilang kalau kamu tolak ini, kamu nggak cinta sama Tuhan. Iya dong, ya kan pelayanan sama Tuhan ini ya berapa jam doang. Ini pencipta ini loh, dia yang ciptakan kau loh. For me, you shouldn't be feel guilty. For me, karena again 100%, if you forcing 100%. Yourself to I agree. to follow apa ini leadermu bilang dan you abandon this priority, trust me, for me apa yang sacrifice yang kamu lakukan itu pertama is foolish karena you abandon this some priority yang you think you should do at that moment. Oh ya, itu kalau itu lain cerita, betul. For me, agree. God won't see that as a sacrifice. Okay, He won't. Yes. Makanya itu Tuhan lihat hatimu. Kalau hatimu rasa sorry, saya harus fokus kerja di bagian lain. Tapi ini pelayanan gereja loh, Ton. Ini kamu nggak boleh, ini Tuhan Allah. Iya, tapi nanti sama aja sih. Kalau saya pelayanan, saya berikan terbaik. Saya fokusnya ke otak yang ini, pikiran yang situ. Well, lebih baik jangan ambil ini pelayanan. Karena trust me, seperti di itu cerita, Tuhan tidak melihat, walaupun dia sudah memberikan terbaik loh, malah, tapi Tuhan tidak lihat. Coba, mungkin Korisal can show me that verse. Iya, 1 Yohanes 3 ayat 12. Jadi di sini bilang, saya bacakan ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat. Dan perbuatan adiknya benar. So I think this is one of the very reason kenapa persembahan Kain itu tidak diindahkan sama Tuhan. Tapi kenapa jahat Korisal? Dia lakukan apa yang Tuhan mau dan dia berikan yang terbaik untuk mempersembahkan kepada Tuhan. On that day, on that Sunday, but Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Alkitab bilang segala perbuatannya Kain ini jahat. Semua perbuatannya itu jahat. Jadi dia bisa aja melayani di gereja, dia bisa aja khotbah, dia bisa aja nyanyi. Tunggu. Tapi kan memang ritualnya itu seperti demikian.
Kita sacrifice kepada Tuhan karena kenapa? Untuk menebus dosanya kita yang kita telah melakukan sebelumnya. Itu makanya kita sacrifice kepada Tuhan. Iya. So why God menolak itu? Karena ritualnya Tuhan mengajarkan seperti demikian, bukan? Iya. Actually kalau ngomong korban penghapusan dosa, saat itu belum ada. Waktu Kain dan Habel ya, itu kan ada pas waktu Musa. Iya, iya. Nah, excuse me, sorry. Jadi di sini dibilang, ini kita yang bilang loh. Jadi one of the reason itu karena setiap hari itu jadi sebenarnya Kain itu tidak begitu peduli sama Tuhan. Tapi pada waktu doa ya dia datang doa. Pada waktu harus bawa persembahan dia bawa persembahan. Pada waktu harus melayani ya dia melayani. Tanda kutip kalau hidup sehari-hari ya. Tapi di sini bilang segala perbuatannya itu tapi jahat dan perbuatan adiknya benar gitu. Wow, jadi itu sungguh-sungguh itu dibilang memang Tuhan itu lihat ke hati. To answer your question tadi. Jadi kalau Winston bilang kayak gitu, saya juga rasa dan jangan, maksudnya gini, ya daripada merasa di feel guilty apa segala macam ya. Bukan maksudnya jangan melayani, tapi I think it's just caranya aja ya. Caranya aja untuk mengajak orang melayani itu dengan intimidasi atau menakut-nakuti itu tidak benar. Itu sama sekali tidak benar. Karena kita sendiri tahu buah dari Roh Kudus itu tidak ada ketakutan, tetapi damai sejahtera. Ada kasih, ada sukacita. Ya itu gitu. Jadi saya rasa kalau ditakut-takutin mungkin he meant well, but he delivered in the wrong way. I agree. And I just want to share, right? Jadi there is one person that stick out in my mind ya. Waktu itu I'm in Melbourne and there's like a winter camp going on. And this person just come up. We have a good conversation, right? A critical critical debate lah. Terus tiba-tiba dia ngomong ini out of nowhere. Dia bilang ini, and I quote it. The more you are valued in God's eye, the less you may be valued by people. What is your thoughts? Do you agree on that? Yes, I agree. And if you agree, why is it? Okay, so yes, I agree, of course, because like just now in the video in this session, you said that it seems untuk apa sih sibuk-sibuk melayani Tuhan, nggak ada untungnya, ya kan lebih baik. Sorry, sebelum mungkin Korisal lanjut, karena I read a lot of self-improvement books ya kan. And one of the solution ya untuk improve dirinya kita, don't victimize ourselves. And when that friend say that to me, a friend say that, I feel like banyak pemikiran Kristen berpikir demikian, where dia victimize dirinya. Saya value-ku rendah di depan orang karena saya dekat sama Tuhan. Tapi again at the same time waktu dia ngomong hal itu, I couldn't say 100% dia salah. Tapi again for me when I hear that, wah ini kayak victimize ini. Tapi again I couldn't say itu completely wrong. So that's why I want to ask your thoughts of this. Jadi supaya pastikan saya nangkep yang benar, berarti ini maksudnya kalau kita betul-betul melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, mungkin kita, orang lain di mata orang lain kita punya value tuh rendah as a man, as a woman. Iya, tentu karena mereka tuh masih belum ngerti sebenarnya. Jadi begini kita tahu kalau tubuh kita itu ada 3 kan, tubuh, jiwa dan roh. Ya kan? The body, the soul, and the spirit. And the Bible said, let me open my Bible. Sorry. You memorize all the verse in the Bible. No. I even I read the Bible but I cannot memorize even a verse. It's hard for me to memorize a verse. Tiba-tiba kalau
saya ada kayak book, I know kind of the story, saya bisa ngomong ke orang. Yeah, so in Genesis 2, verse 7, ini menceritakan bahwa pada waktu penciptaan ya. Dan di sini dibilang, then the Lord God formed the man from the dust of the ground. Yeah. He breathed the breath of life into the man's nostril, and the man become a living person. So can you imagine? Kita ini dibuat dari debu dan tanah. Sudah dibikin, setelah itu belum hidup. Habis itu dibilang Tuhan memberikan He breathed the breath of life into the man's nostril, and then the man become a living person. Yeah. Can I ask you, so yang bikin kita hidup itu apa? The breath of God. The The spirit. breath of God, the spirit. The spirit. Makanya saya bilang manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. The Yeah. spirit, right? Spiritnya kita spirit siapa? Tuhan. Yes, exactly. So, bukankah itu berarti kita itu miliknya dia? Karena there is a part of Him in us. Yeah. Yeah. So, semua orang sama. Tapi kita waktu belum kenal Yesus, kita belum kenal Tuhan, kita belum dekat sama Tuhan, the spirit kita ini seperti tertidur. So kita cuma mau melakukan apa yang kita tahu, which is kedagingan, kesukaan kita. Iya, iya. Kedagingan tidak selalu yang kita pikir negatif. Karena kedagingan itu bisa aja sesuatu yang hobi kita dan segala macam. Tapi my point is, jadi supaya kembali ke pertanyaannya Winston, jadi kita waktu sudah have our encounter with God, tiba-tiba spirit kita dihidupkan kan, dibangkitkan. Buktinya begini, dulu saya nakal, seperti saya bilang, saya nakal, saya gangster, saya bahkan sempat narkoba dan segala macam. I don't care about God. Tiba-tiba saya ketemu Tuhan, salah satu KKR, saya have my first encounter with God. Saya merasakan begitu besar kasih Tuhan, begitu besar forgiveness dan cinta kasih. Seperti tadi saya bilang, tiba-tiba, kapan lagi nih? Kapan lagi gereja? Kapan lagi gini? Kok bisa? Saya dulu nggak peduli, sekarang saya peduli. Iya. Kok bisa? Dulu saya malas ke gereja, sekarang saya mau cari ke gereja. Kok bisa saya dulu ke gereja cuma cari cewek? Iya, iya. Sekarang kok cewek nggak ada cewek, sepi nggak sepi, gue mau pokoknya. Yang penting gue mau melayani. Karena spirit kita udah dibangkitkan, sudah hidup kembali. Nah, jadi whatever we do untuk Tuhan, orang-orang luar di sana melihat, cupu lu masih umur berapa? Minum-minum dong, nggak fun lu. Lu nanti tua aja baru pergi melayani Tuhan. Pagi-pagi baca Alkitab dulu. Ngapain no Bible no breakfast? Ngapain gue breakfast? No Bible juga fine-fine aja. Tentu karena they don't see it. Yeah. Okay. Interesting. Well, it's a very good conversation with you. Tapi, the time is almost finished. Okay. It's a very good conversation. But I guess I want to ask one question more. Yang terakhir untuk just to end this. Okay. Do you think pastor itu tidak boleh obesitas? Do you think tidak boleh obesitas? Pastor yang preach itu tidak boleh obesitas. I quote this in a verse ya. Jadi ini di 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9. Ini dari siapa? Dari Paulus kalau nggak salah ya, Paulus. Okay. Dia ngomong gini. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I preach to other, I myself will not be disqualified for the prize. Jadi maksudnya apa? Jadi biasa orang menolak the message of God. Itu bukan karena dia menolak the message itself, karena itu the truth loh. Tapi dia kadang-kadang orang menolak itu the messenger. Karena the messenger ini waktu dia bicara, ini kayak nggak sesuai dengan dia punya kehidupan, kayak dia punya kehidupan deh gitu loh. Makanya saya ngomong, oh iya, orang kalau pastor
minimalnya badannya ya sehat lah. Iya, masa dia nggak bisa kontrol mulutnya, dia makan banyak, Iya, tapi dia iya, bilang iya, tobatlah kerajaan surga sudah datang. Gitu. Iya, It iya. looks like for me kalau saya duduk di jemaat ya, saya jadi jemaat misalnya Iya, saya iya. bodybuilder, let's Iya, say ya. iya, iya. Saya ini jatuh-jatuhnya jadi batu sandungan. Istilahnya saya bilang, ini orang bilang saya harus diselamatkan. Kau saja malas begitu, dan kau hanya ngomong-ngomong begini gitu loh. Kayak you don't apply kayak Iya, iya, from bahkan dari luar, walaupun ya orang bilang Tuhan melihat apa yang di dalam gitu ya. Tapi apa menurut saya apa yang di dalam itu bakal dipancarkan sesuatu yang manusia bisa melihat dari luar. Yeah. For me. Dan kalau saya lihat ini orang dia gemuk, artinya apa? Sifatnya itu dia malas atau dia nggak bisa kontrol diri dan tiba-tiba dia ngomong tentang lust, tiba-tiba dia ngomong tentang kedisiplinan untuk membaca firman. Wow. Nah, siapa lu gitu? Kenapa ini ada orang gendut bicara di panggung gitu? Tapi again, this is just like some fun thoughts that I have. What do you think? Do you think that's okay? Well, Winston, if you realize, the last time you met me, I was like 9 kilos more Heavier. fatter, bigger. Oh no. Saya minta maaf kalau tersinggung. No. I want to share. Yeah, something. sure. So, one day I was reading 1 Corinthians 6, Okay. verse 19. Whoa. Wait, what? Oh, it's different, yeah? It's different, huh? So this thing, when I read this, suddenly the first jump on me, it says this: don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Yeah. I know we've heard this verse many times, but let me share what I get. Don't you realize that your body, just now I said, us human are made of what? Spirit, soul, and body. This one, the first doesn't say, don't you realize that your life, don't you realize that your soul, don't you realize that your spirit, but it says, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Yep. And actually, the body were given to us. At first, it's a perfect body, of course. Yeah. But through aging, through eating this and that and everything, and then we got lazy, and then we got carried away with eating and everything. Yeah. Waktu saya tahu ayat ini, saya tiba-tiba sadar, oh, betul, berarti tubuh ya. Iya. Tubuh ini berarti kita bukan hanya harus jaga spirit, bukan harus jaga jiwa, tapi tubuh juga harus dijaga. Okay. Karena tubuh ini adalah temple of the Holy Spirit. Kenapa saya bisa dapat verse ini? Saat itu saya lagi merenungkan, saya lagi doa buat keluarga, and I have, saya sekarang punya anak, a son and a daughter, who is 8 and 7 years old. Salah satu kerinduan saya, I want to be sesegar, se-strong, sekuat sekarang in the next 20, 30, 40 years. Yeah. Saya bayangkan kalau saya sakit-sakitan, dan saat itu sebenarnya saya habis tes darah. Sebenarnya habis tes darah itu By the way, dulu tes darah, saya hari ini barusan tes darah loh. oh iya. Satu kolesterol lebih tinggi tapi ya. Oke, silakan. So my cholesterol was high, but my triglycerida itu tinggi sekali. Oke. Saya itu hari ketemu juga sama seorang dokter ahli gizi. Dia bahkan bilang, aduh ini Bapak Pendeta gimana nih? Justru saya lebih takut ini triglyceridanya kamu nih kayak begini. Ini kamu ini bisa kapan aja bisa tiba-tiba. Waduh. Iya, terus saya langsung pikir, oh ya, berarti triglycerida ini bahaya. Iya, katanya ini bahaya. Ini bisa tiba-tiba dijemput gitu. Tiba-tiba mati. Wow, nah ini jadi tiba-tiba karena waktu itu hari saya visit dokter ini, habis itu nggak lama kemudian saya dapat ini.
Jadi saya pikir oke, that's it. Kalau begitu saya mulai sekarang saya harus kan Fit, karena harus jaga. karena Tuhan apapun yang Tuhan kasih kita, baik itu waktu, baik itu talenta, kita harus pertanggungjawabkan. Sama dengan tubuh kita sebenarnya. Sama dengan tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya Tuhan udah ciptain nih. Nanti kamu akan conquer the earth and you will live sampai very 80, 90, 100 tahun gitu, misalkan. Tapi kalau kita abuse ourselves, then bukankah tiba-tiba itu melenceng dari apa yang Tuhan sudah tentukan? Ya gitu. Gitu. Jadi saya cuma sayang ya sebenarnya saya bisa ngomong gini karena saya sudah ngalamin, saya sudah dapat the revelation. Tapi in all honesty tidak semua sih orang masih sadar atau apa ya gitu ya. Iya, jadi I wish I know this earlier, but I'm thankful I know it now and saya sadar gitu. That's it. Yeah. Thank you very much, Pastor Rizal. Thank you. I really want to talk lebih lagi tapi waktu tidak bisa. No problem. I think it's a wrap and thank you for coming for this podcast.